ओम शांति। आज 27/6/2026 बाबांकर महावाक्य मिठे बच्चे जोग बल द्वारा आत्मारू विकार रूपी आवर्जना को बाहर कर चल। जोग कले ही आत्मारू विकार रूपी मैलासु बाहर। आत्मा जिते बिल्कुल पवित्र हो से घर को फेरी जाई पार। संपूर्ण पवित्र हेले आम घर को फेरिकी जापर। प्रश्न, ये अंतिम जन्म रे बाबांकर क्यों निर्देश को पालन करिबारे ही पिलामानंकर कल्याण रही। ये हूँ आमर अंतिम जन्म। ये अंतिम जन्म रे बाबांकर क्यों निर्देश को पालन कले आमर कल्याण हम। उत्तर, बाबा कहते प्रिय संतान माने ये अंतिम जन्म रे मो ठार पूरा संपत्ति नहीं जाओ। बुद्धि को एणे तेणे भ्रमित करनी। विष अर्थात विकार को छाड़ी अमृत पान करे। अंतिम जन्म रे ही तुमको 63 जन्मर अभ्यास को समाप्त करिया हबो। सेतिपई दिन राति परिश्रम करी देही अभिमानी हो। कौन निर्देश देले बाबा? अंतिम जन्म रे देही अभिमानी हो। देही अभिमानी हेले मन बुद्धि एणे तेणे जीवनी। देह अभिमान हेले सारा दुनिया देहर विस्तार। बुद्धि चारिआडे भटकुची। बुद्धि चारिआडे भटकिले मन एकाग्र हेबनी। मन एकाग्र नहले विकर्म विनाश हेबनी। तेणु बाबा कहते प्रिय संतान माने अंतिम जन्म रे मो ठारू पूरा संपत्ति नहीं जाओ। बुद्धि को एणे तेणे भ्रमित करनी। विष छाड़ अमृत पान करो। आत्माभिमानी हुओ। ओम शांति। शांति धाम विश्रामपुरी हटे। ए दुनिया रे समस्ते थकी जाइछन्ति। चाहूचन्ति जे आमे निजर सुखधाम को जीवो। एई दुनिया भल लागुनी। स्वर्ग को देखिले नरक रे मन किपरि लागिबो। कहउचन्ति बाबा शीघ्र शीघ्र एई दुख धाम रे हमको नहीं चलो। बाबा मध्य बुझुचन्ति या तो छी छी दुनिया अटे। यार नाम ही आसुरी दुनिया नरक। एई दुनिया जहाकू बैकुंठ स्वर्ग कहउथिले सेई दुनिया बे आसुरी नरक दुनिया। यह कौन भल अक्षर कि केउठी दैवी दुनिया केउठी आसुरी दुनिया। यही आसुरी दुनिया रे समस्त विरक्त हो गले किंतु केही हेले फेरी जाई परिबे नहीं। आसुरी दुनिया रे समस्त विरक्त हो गले मात्र कि जाई परिन फेरिकी तम प्रधान तार अपमिश्रण हो जाइछि। सेई खाद्य किपरि आत्मार बाहर से पुरुषार्थ करछन्ति। जो माने भल पुरुषार्थी अटंती सेमानक अवस्था शेष बेल को भल हो। पुरुषार्थ करी 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 शेष रे तांक अवस्था भल हो। ये पुराना दुनिया समाप्त हो। एबे तो अल्प दिन बाकी अच्छी। जे पर्यंत बाबा से फेरे नहीं जाई नाहंती से पर्यंत केही शांतिधाम घर को फेरी जाई परिबे नहीं। दुनिया रे दुख रही ना। लौकिक घरे मध्य किछि ना किछि दुख थाए। दुनिया रे बहुत दुख अच्छे। लौकिक घरे मध्य किछि ना किछि दुख थाए। तुम पिलामानकर मन भितर अच्छी जे बाबा एबे हमको दुखर मुक्त करिया पई आसते। आम समस्ते घर परिवार ही रोचते तथापि से तो आम समस्ते डाकुचन ना हे बाबा आमको ए दुखर मुक्त कर। जो संतान मानकर भल निश्चय बुद्धि रही से माने केबे भी बाबांकर स्मृति को भूलती नहीं। बाबा को ही कह जाए समस्तंकर दुख हर्ता। एमती तो घर परिवार करि सुख रही किंतु आम कहूँ ना दीटा भाई हेले दीटा घर हो जाए अर्थ अशांति सृष्टि होची बोलते दीटा घर कर। आम भारत तो कम से कम 4टा पुओ हेले 4टा घर होची किंतु बापा माँ तो पुओ मान सहित रोचंती। किंतु विदेश रे पुओ बाहागर है माने तापे अलग घर फास्ट गोटे घर अलग नेबे तापर पुओ को बाहागर करे। अर्थ 2 जन 3 जन 4 जन मध्य गोटे घरे गोटे शांति रे रही पारना। तेणु जेहेतु आत्मा माने अभिनय करी करी विरक्ति हो गले कार संस्कार सहित मिसुनी। तेणु समस्ते बाबा को डाकुचंती। आ बाबा कहते बाबा तुम्हें ही मोर दुख हर्ता। तांको पिला माने ही चिन्हन। जदि समस्ते चिन्हि जिबे तेबे एते मनुष्य केउठी आसी बसिबे यह तो होई परिबनी। सेतिवे मध्य ड्रामा रे सेही बळे नियम रहिछि। जो माने श्रीमत रे चलचन सेही माने ही उच्च पद पाई परिबे। ता तो ठीक कथा ना। जे श्रीमत रे चले से उच्च पद पाइयो। दंड भोग करी मध्य शांतिधाम अथवा पवित्र दुनिया को जिबे किंतु उच्च पद पाइबा पई पुरुषार्थ तो करिया पड़ियो ना। मुक्ति तो समस्त मिलियो अर्थ परमधाम समस्ते जिबे। दंड खाइकी मध्य जिबे किंतु जीवन मुक्ति रे सत्य जुग रे उच्च पद पाइबा पई हमको पुरुषार्थ तो करियार अछि। द्वितीय रे पवित्र हेबा व्यतीत पवित्र दुनिया को कहीं जाई परिबे नहीं। जो माने प्रथमे सृष्टि को आसीछंती
लक्ष्मी नारायण आदि से फेरी जापरें ना तेरे अन्न कहीं किपर फेरी जापरें एमाने जहाँ कहते जे अमुकंकर ज्योति ज्योति मिसीगला घर को चलीगला यह तो हो पार ना एमानंकर मध्य एबे 84 जन्म शेष होबाकू जाउछि एक कई बुझीपारे कहीपारे जे श्री लक्ष्मी नारायण मध्य 84 जन्म एबे शेष होबाकू जाउछि एबे फेरिया पई तपस्या करछन्ति समस्ते एकमात्र बाबा को ही डाकुछन्ति ओ गॉड फादर हे मुक्तिदाता से ईश्वर पिता दुखहर्ता सुखकर्ता अटन्ति समस्ते एकमात्र बाबा को ही डाकुचंती ओ गॉड फादर हे मुक्तिदाता से ही ईश्वर पिता दुखहर्ता सुखकर्ता अटंती श्रीकृष्ण आदि क्या डाकी नहांती क्रिश्चियन हुंतु बा मुसलमान हुंतु समस्ते हे ईश्वर पिता को ही डाकुचंती आत्मा डाकुची निजर पिता को पिता सेतेबेले कहिथान जेतेबेले भाबी थांती मो आत्मा अटे आत्मा मध्य किछि जिनिस तो रहिछि ना आत्मा कोनोसी बड़ जिनिस नुहे मात्र आत्मा बोलते किसी अच्छी ना सी तो तारा सदृश एवं अति सूक्ष्म अटे बाबा जेपरी अटंती आत्मार स्वरूप मध्य सेहीपरि अटे तुमर आत्मा मध्य तांको समान हेउची केमती होची कौन बाबांकर महिमा आम कौन करछंती से सत्य चैतन्य अटंती ज्ञानर सागर आनंदर सागर अटंती आम आत्मा मध्य बाबा समान सत्य चैतन्य स्वरूप ज्ञानर आनंदर सागर होउछन्ति एबे सारा भारत सारा विदेश खोजिनियो क्या भी जनानी मनुष्य पाखरे ज्ञान ही ना चाहे सारा विश्व खोज चाहे भारत चाहे विश्व कोठी मध्य ज्ञान ही ना ए ज्ञान तो केवल जड़े परमात्मा ज्ञानर सागर ही आसी वर्तमान संगम जुगरे कली जुगर विनाश करी सत्य जुगर स्थापन करने दौरान आत्मा 84 जन्मर अभिनय करुच्ची 84 लाख जन्म तो असंभव 84 लाख जन्मर तो कई वर्णना ही करें ना बाबा कहते तुम्हें निजर जन्म को जान मु शुणाऊँगी से मैंने सबकि शुणुले पथर बुद्धि होगा कारण किसी बुझीपार ना जे 84 लाख जन्म होते किए किपर शुणी पार था 84 जन्मर स्टोरी ही बाबा कहले बुझुना 84 लाख जोनी हेले किए क्या केमती बुझ किए कौन बुझो एबे तुम्हें जानिछ जे आमे ब्राह्मण अटु आमे 84 जन्म नहीं सारिछु एई ब्रह्म मध्य 84 जन्म नैछन्ति विष्णु मध्य 84 जन्म नैछन्ति ब्रह्मार विष्णु विष्णुर ब्रह्मा लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म नहीं ब्रह्मा सरस्वती होइथान्ते एहा मध्य बुझिबार कथा ना आमे जेमती ए दुनियार लोकंकर कहानी कथा कहउछन्ति ए जन्मर कथा कहानी कहउछन्ति सेमती आमे सब आत्मा आत्मार अनेक जन्मर 84 जन्मर कथा कहानी बाबा आसिरे बुझाउछन्ति एहा मते बुझिबार कथा ना बाबा कहउछन्ति प्रति 5000 वर्ष पर मु आसी बुझाउछि एहा 5000 वर्षर चक्र अटे एबे तुमने वर्णर रहस्य मत बुझी जाइछ हम सोर अर्थ मत बुझी सारछ मु आत्मा पुणी देवता होछि पुणी आमे ही क्षत्रिय वैश्य शूद्र होछु एते एते जन्म नछु पुणी आमे ही ब्राह्मण होछु ब्राह्मण मानकर या गोटे जन्म अटे ए जन्म ही तुमर हीरा तुल्य जन्म अटे आमे सत्य जुगर 8 जन्म नेले त्रेतारे 12 जन्म नेले द्वापर 21 जन्म नेले कलिरे 42 जन्म नेले किंतु मनीष जन्म श्रेष्ठ जन्म कहछि हीरा तुल्य केवल गोटे जन्म कहना बाबा आमको एबे मिसिकी आमको शूद्र ब्राह्मण ब्राह्मण देवता बा कौड़ी तुल्य जीवन को हीरा तुल्य करछन्ति 8 तर जन्म होबा सत्य जुगरे प्रति जन्म 150 वर्ष बंचिया त्रेता जुगरे आउ 25 इयर कमिजियो 125 12 थर हाँ सत्य जुगरे 150 वर्ष लेखा 8 थर जन्म नेबा गोटे वर्ष गोटे जन्म 150 वर्ष पूरा पूरा पीढ़ी आम सुख पाइया एबे देखो किए कलेक्टर हेले मध्य से केतବେଳେ मर्जी ठिकाना अछि कि से तार सुख नहीं पारि गोटे राजा हेले मध्य किंतु पूरा 21 पीढ़ी आम पूरा सुख पाइया माना अकाल मृत्यु हेनी 150 वर्ष माने पूरा 150 वर्ष बंचिया 125 माने पूरा 125 वर्ष बुढ़ा हेबेनी केबे देवी ना रोग नहीं बुढ़ा नहीं अभाव नहीं लड़े नहीं झगड़ा नहीं कोर्ट नहीं केस नहीं मेडिसिन नहीं डॉक्टर नहीं इंजेक्शन नहीं
खुशी ही खुशी, सुख ही सुख, शांति ही शांति। এটা ଗୋଟେ ବମ୍ଫର ଅଫର ପରି ଲାଗୁଛି। जे नहीं गला से କେବେ ଯଦି କେହି ଦେଖିନଥିବ ଗୁରୁଟା ଆମେ ସତ୍ୟଯୁଗ ତାଠୁ 100 ଗୁଣର ଫିଲିଂସ୍। हाँ पद्मा पदम मिलियन टाइम। ए जन्म ही तुमर हीरातुल्य जन्म अटे। बाबा कहते यह तुमर उत्तम शरीर अटे, यह द्वारा तुम स्वर्गर संपत्ति प्राप्त कर। सत्ययुग तो सत्ययुग, ए संगम जुगर जो शरीरटा पाइचे, बाबा कहले संगम जुगर शरीर तुम उत्तम शरीर। कहीं ए शरीर द्वारा ही तुम पुरुषार्थ करी 21 जन्म पर संपत्तिर अधिकारी होछ। अर्थ सत्ययुगठू मध्य ए संगम जुगर शरीर, ए संगम जुगर जीवन आमर बहुत मूल्यवान होगा। से अन्य कौन से आड़ को भ्रमित हुओनी। यह द्वारा तुम स्वर्गर संपत्ति प्राप्त कर शरीर द्वारा आम जेहेतु स्वर्गर संपत्ति प्राप्त कर तेणु भगवान कहते एवं कुआड़ मध्य बुद्धि को भ्रमित करनी, ज्ञान अमृत पान कर। तुम्हें मध्य बुझीपारुछ जे आम निश्चित भाव में 84 जन्म नेउचु। तुम्हें माने प्रथमे सत्ययुगे सतप्रधान थिल, पुणी सतगुणी हेल, तापरे रूपार मिश्रण मिसला, एकदम पूरा हिसाब बाहर कर जाउछि। एबे सरकार मध्य कहछि सुनारे खाद मिसाओ, 14 कैरेट सुना पिंध। सुनारे खाद मिसेबा एहाको भारतवासी माने अशुभ भावी थान्ते। बाहागर समय एकदम खांटी सुनार गहना पिंधे थान्ते। सुना प्रति मध्य भारतवासी बहुत आकर्षण रही, कहीं भारतर कथा न कहवा भल। सरकार कहिदेले सुना भी बहुत रेट अछि, वर्ष 2 वर्ष रहि जो हां एमदी कहिली से नीचे फॉरेन ट्रैवल कर देला। आ सतरे भी माने सुना बहुत रेट अछि, बहुत रेट अछि। खाली भारत रे हम सुना प्रति आकर्षण ना, अन्य देश रे विदेश रे सुना एते के पिंधु नांदी कि सुनार एते आकर्षण नै। हां हमर हां हां बाबा कौन कहले सुना प्रति भारतवासी बहुत आकर्षण रही, कहीं भारतर कथा न कहवा भल। सत्ययुगर तो सुनार महल थिला, सुनार इटा थिला, सुना माने चट्टान ऊपर चलुथि। हां हां सुनिया पे जदी एती मजा लागछि, बोलले केते मजा न लागियो। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। हां किंतु कंपटीशन बहुत रहसी आगुरु जेमति कहउले। तो सत्ययुगर तो सुनार महल थिला, सुनार इटा थिला। जेपरी एठारे इटा गुडी को गद्दा होई रही थाए, सेपरी सेठारे सुना रूपार इटा गद्दा हेगी रही थियो। इटा नॉर्मल इटा गद्दा, सत्ययुगर सुना 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 गद्दा हेगी रही थियो। जेपरी कुहू को देखिए लोभ लागे, काने लोभ नथिया लोक ही सेठी जाउ छै। तो लोभ लागे हां जे लोभ छाड़ी थियो से स्वर्ग जियो ना, जागु लोभ अछि दंड खाइ तो से परम धाम जीवो। आ जेतल अभावर जुग आसे द्वापर जुग होला आसीओ से आ सत्य त्रेता जीवने लक्ष्मी नारायण भी बाबूते आमे सब छाड़ दे जे कली जुग आ कली जुग रे त्याग कर दे जे ना मन पड़ी ना कली जुग कथा देवी देवता माने मन पड़ियोनी। जेपरी एठारे इटा गुडी को गद्दा होई रही थाए, सेठारे सेपरी सुना रूपा गद्दा होई रही थाए। जेपरी कुहक काल देखाई तांती ना, सेथिरे सुनार इटा को देखि भाबंती नहीं जीवी, किंतु तळक खसिया परे बा कुहक समाप्त होला परे देखि थांती किछि हेल नै। एते सुना एते बड़ जो अछि ना कथा कहू जे देर से की बाबा करछथि ना कोन माने सृष्टि सृष्टि सृष्टिर नियम एटा एमिति भी यदि कोइ हमें कली जुग की तयारी करछि से मनीषा का तयारी करछि। प्रकृति एटा गोटे ड्रामा परा, ड्रामा चेंज 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 ही जाउछि, रिपीट होछि ड्रामा। सबु जा खनिज संपद तळु पळौछि। आमे जेमति पवित्र आत्मा को सबु प्रकृति सेवा करछि। कहिया गले बाबा को मुख्य कथा कहउछन, तमे आत्मा जेमति पवित्र होई जो 5 तत्व चौटी जा भल जिंस अछि तमर सेवारे लगेयो। तम जेमति पतित होई आउछ, तम पाखरे जेति भल जिंस सब माटी तळु पळौछि। पूरा 5 तत्व तमर सेवा करियो, सुख दब। एबे 5 तत्व ही आम दुख दउछि। सेथिपई बाबा कौन कहते सबु कथा से सबु कथा या सहित किसी ना कि मिसाऊँ। कन्या मैंने जानूँ एवं आम पुनर्बार स्वर्ग को जाऊँ, पुणी जदि पति बा आउ कई हैरान करि थांती तेबे बिचारी भितर भितर कांदी थांते। बाबा आउ डेरी करनी, केबे आमे सुखधाम को जीवु। बाबा कहते पिला माने शीघ्र किपरि करिबि, प्रथमे तुम जोग बल द्वारा निज भितर था विकार रूपी मैला आवर्जना तो बाहर कर। बाबा कह पिलाने कांदुचंती, बाबा आमे केबे जीवु। बाबा कहले प्रथमे जोग कर, आत्मार जो देह अभिमान मैला आवर्जना सब भरिकी रखिच बाहर कर, ताहले तो जीव।
ଖାଲି ଯିବି ବୋଲି କହୁଛ, ଇଆଡ଼େ ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ସଫା କରୁନ ତ ଯିବ କେମିତି? କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହେଲେ ଅଫର ଦେବା କଥା ଦିଦି ବାବା। ବାବା ଦେଲେ ନା, ସାକ୍ଷାତକାର କରେଇଲେ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବା ସାକ୍ଷାତକାର କରିଲେ। ଏତେ ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ହାତରେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ଆମମାନେ କ'ଣ ପାପ କରୁଥିଲେ? ଆମମାନେ କାଇଁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି? କରେଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବାବା ଘରୁ ଆସିନଥିଲେ। ଆସିଥାନ୍ତ କି? ଆସ ମାନେ କିଛି ଅନୁଭବ ଅଛି, ନହେଲେ ଆସିନଥାନ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବାବା ଆଉ ଡେରି କରନି, କେବେ ଆମେ ସୁଖଧାମକୁ ଯିବୁ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଶୀଘ୍ର କିପରି କରି? ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ବିକାର ରୂପୀ ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ତ ବାହାର କର, ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରୁହ। ବାବା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଡାକୁଛ ମଧ୍ୟ, ହେ ପତିତ ପାବନ ନାଶ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ଜଣେ। ଏହା ଏଠିକାର ହିଁ କଥା। ଅକାସୁର ବକାସୁର ଏସବୁ କଥା ହିଁ ସଙ୍ଗମ ସମୟରେ ଅଟେ। ଅକାସୁର ବକାସୁର ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଆଡ଼ୁଆ ତାଡ଼ୁଆ ସିଧା, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହଁ ହଁ ଭସ୍ମାସୁର, ହଁ 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 ବକାସୁର, ଯେତିକି ସବୁ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ, ରାବଣ ବି ସେ ଭିତରେ ଯାଉଛି। ରାବଣ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁ। ହଁ, ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଟଙ୍କା, ତାଙ୍କର ଅକାସୁର ବକାସୁର ବୋଲି ନାଁ ଦିଆହେଇଛି। ରାବଣ ମାନେ ଯିଏ ବହୁତ ପୁରା ସବୁ 10ଟା ଯାହା ବିକାର ଯାହା ପାରେ ସେ ରାବଣ। ସେଥିପାଇଁ ତା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜଳୁଛନ୍ତି। ଯାହା ପାଖରେ ଯେତିକି ପଇସା ଥିବ, ଯେତିକି ଅହଙ୍କାର, ଯେତିକି ଲୋଭ ଥିବ, ସିଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ରାବଣ। ହଁ, ଏହା ଆସୁରୀ ଦୁନିଆ ହିଁ ଅଟେ। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସାରା ବୃକ୍ଷ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସତପ୍ରଧାନ ଥାଏ। ଏଠାରେ ଏତେ ପକ୍ଷୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଦି ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେଠାରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ରହିବା ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଆସବାବପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଉଛ। ସେଠାରେ ଏଭଳି କୌଣସି ନିକୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ମଶା ମାଛି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଜୀବାଣୁ କେତେ ସବୁ ଆବର୍ଜନା ରହିଛି। ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଏତେଟା ଆବର୍ଜନା ନଥାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ବହୁତ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଥାଏ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଗଲେଣି, ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଥିବା ସମୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏତେ ସଫାସୁତୁରା ଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏବେ ମଇଳା ହେଇକି ଅଛି। ନା ନା, ଏବେ ତମେ ଯିବ, ଯେତେ ବଡ଼ ସହରକୁ ଯିବ ସେତେ ଅସନା ମଇଳା। ତମେ ଯେତେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ଯେତେ ଗାଁ ଯେଉଁଠି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଦେଖୁନ ସିମ୍ପଲରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଇକ୍ରେ, ଯେଉଁଠି ଲୋକ ବାକ ନାହାନ୍ତି ସେ ଜାଗା ଯା କ୍ଲିନ୍ ନଥାଉଛି। ଯେଉଁଠି ଲୋକ ରହିବାର ବସ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ସେଇଠୁ ମଇଳା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ମାନେ ମଇଳା କରୁଛି କି ମଣିଷ? ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ନାହିଁ ସେଠି ମଇଳା ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ଯେତେ ଅଧିକ, ସେଠି ମଇଳା ସେତେ ଅଧିକ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। ମଣିଷ ତ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଯାହା ୟୁଜ୍ କରୁଛି ତ ତଳେ ପକାଇବ ନା, ଆହୁରି ଗନ୍ଧିଆ କରୁଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ଗୋଟେ ଏରିଆ ଗୋଟେ ଅଛି ଏମିତି, ଯୋଉଟାକି ମାନେ ଯୋଉଟେ ପାଣି ଯୋଉଟା ସଫା ହେଉଛି, ଡ୍ରେନ୍ ପାଖରେ ଲୋକ ଡ୍ରେନ୍ରେ ପାଣି ନେଇକି ପିଉଛନ୍ତି, ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଗ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ସେ ଏରିଆ ଅଛି। ଝୋପଡ଼ପट्ଟି କେତେ ଜାଗାରେ ସେମିତି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗା ମଇଳା। ଯେମିତି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଦୁନିଆର ଆକର୍ଷଣରୁ, ଦୁନିଆର ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ କେତେଟା ଏରିଆକୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବାକି ସବୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଲା ପରେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ, ନାଇଁ ମୋତେ ରାଜ୍ୟ ବୁଲିବାର ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ବୁଲେଇଲା ଆଡ଼ୁ, ସେ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ନେଲା ଆଡ଼ୁ ଦେଖିଲେ ରୋଗୀ, ବୃଦ୍ଧ ଆଉ ଅଛୁଆ ଜାତି ସବୁ ଦେଖିକି ସେତେବେଳେ ଜାଣେ ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି, ଏମିତି ବି ଜୀବନ ଅଛି ଗଲିରି। ସେମିତି ସବୁ ଏରିଆରେ କେତେଟା ଜାଗା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରଖିଥାଉଛନ୍ତି, ବିଦେଶୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମିନିଷ୍ଟର ଏରିଆ ସବୁ ଦେଖିକିରି। ଆଉ କେତେ ଜାଗା ପୁରା ଦରିଦ୍ର ମଇଳା ଗନ୍ଧିଆ ହେଇଥାଉଛି। ତୁମେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ମନୁଷ୍ୟ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ଘଟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମା, ଘଟ ମଧ୍ୟରେ ବିଷ୍ଣୁ, ଘଟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ 9 ଲକ୍ଷ ତାରାଗଣ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ତାରାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଘଟ ଘଟରେ ମାନେ, ଘଟ ମାନେ ଶରୀର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଘଟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ 9 ଲକ୍ଷ ତାରାଗଣ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ 9,16,108 ଘଟ ଘଟରେ। ଘଟ ଘଟ ମେ ରାମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଘଟ ଘଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ରାମ ପରି ଆତ୍ମା ଥିବେ। ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ତାରାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏତିକି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ବୃକ୍ଷ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ରହିବେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏତିକି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ହିଁ ଥାନ୍ତି।
ବୃକ୍ଷ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ରହିବେ। ମଧୁର ପାଣି ଥିବା ନଦୀମାନଙ୍କ କୂଳରେ ରହୁଥିବେ। ଏଠାରେ ନଦୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତ ବହୁତ କେନାଲ ଇତ୍ୟାଦି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ କେନାଲ ଆଦି ନଥାଏ, ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଥାନ୍ତି ଆଉ ନଦୀ କୂଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମହଲ ଥାଏ। ଏତିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ନଦୀ ତ ରହିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ 9 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହିଲେ ଏତିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଯଥେଷ୍ଟ, ସେଠି କେନାଲ ଆଦି କିଛି ନଥାଏ। ସେହି ନଦୀମାନଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ନିବାସ କରିବେ। 5 ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସେବକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କେବେ ହେଲେ ଅସମୟରେ ବର୍ଷା ହୁଏନି। ନଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଉଛୁଳନ୍ତି ନାହିଁ। ଅସମୟରେ ବର୍ଷା ହେବନି କି ନଦୀ କେବେ ଉଛୁଳିବନି। ଯେହେତୁ ତାର ନାମ ସ୍ୱର୍ଗ, ତେବେ ଆଉ କ'ଣ କହିବା? କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ଆୟୁଷ ଏତେ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଅଟେ। ତାହେଲେ ସେଠାରେ କିଏ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାହା ତ କୁହ। କେତେ କାହାଣୀ ସବୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତୁମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ପରେ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ। ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସୁରମାନଙ୍କର ବିଘ୍ନ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅସୁରମାନେ ଉପରୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଗୋବର ଇତ୍ୟାଦି ପକାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ନୁହେଁ। ତୁମେ ଦେଖୁଛ କେତେ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ୁଛି। ଅବଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ତେବେ ତ ଘଡ଼ା ଭରିବ, ପାପର ହାଣ୍ଡି ଭରିବ। ପାପର ହାଣ୍ଡି ଭରିଲେ ଫାଟିବ, କଳିଯୁଗ ବିନାଶ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କିଛିଟା ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ନିଜର ପିତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଅ। ମାଡ଼ ଖାଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଶ୍ରୀ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଯଦି କାହାକୁ ଫାଶୀ ଉପରେ ଚଢ଼ାଯାଉଥାଏ, ତେବେ ପାଦ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଗଡ଼ଫାଦରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏପରି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଏତେ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ ତ ଡାକୁଛି। ମଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲି କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଡାକୁଛି କି ଆତ୍ମା। ଏବେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାରେ ହିଁ କଷ୍ଟ। ଆତ୍ମା ଡାକୁଛି, ମାତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। 63 ଜନ୍ମ ତୁମେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ରହିଛ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଅଧାକଳ୍ପରେ ସେ ଅଭ୍ୟାସକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଯିବା। କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଟେ। ତେଣୁ ଦିନ ରାତି ଏହି ଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ରୋଜଗାର ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ କେବେ ହାଇ ଆସିବନି କି ନିଦ ମାଡ଼ିବନି। କାହିଁକି? ଇନକମ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ନିଦ ଆସିବନି, ସେତେବେଳେ ହାଇ ମାରିବନି। ଧନର ଖୁସି ରହିଥାଏ, ଟଙ୍କା ଗଣୁଥାଏ। ହଁ, ଖାଇଲା ବେଳୁ ନିଦ ଲାଗୁନି, ଟଙ୍କା ଖାଇଲା ବେଳୁ ନିଦ ଲାଗୁନି, ଟଙ୍କା ଗଣିଲା ବେଳୁ ନିଦ ଲାଗୁନି। ଥକି ଯିବାର କୌଣସି କାରଣ ନଥାଏ। ଟଙ୍କା ଗଣିଲା ବେଳୁ କିଏ ଥକିବେନି, ସେତେବେଳେ କିଛି ଥକାବଟ ଆସୁନି। ହଁ, ଟଙ୍କା ଦେଲା ହବ ଉପର ଆଡ଼ୁ। ଆଉ ଯୋଗ କଲାବେଳୁ ଟଙ୍କା, ମୁରଲି ଶୁଣିଲା ବେଳୁ ଟଙ୍କା, ବର୍ଷା ହବ ହେଲେ ସବୁ ଆଉ କିଏ ନିଦ କରିନି। ଟଙ୍କା ଗଣିଆ ବସିରେ ଆଉ ମୁରଲି କିଏ ଶୁଣିବ, ଯୋଗ କିଏ କରିବ? ଟଙ୍କା ଗଣିବାରେ ଲାଗେ। ହଁ, ଜାଗା ହବନି ଆଉ ଟଙ୍କା ଗଣିଆ ଯଦି ମିଳିଯିବ ଟଙ୍କା ଗଣ୍ଡେ। ବ୍ରହ୍ମ ବାବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ଯଦି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟିମର ଆସୁଥିଲା, ତେବେ ରାତିରେ ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଜିନିଷପତ୍ର ବିକୁଥିଲେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାହକର ପକେଟ ଖାଲି ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। ଯେ ଭଲ ଦୋକାନୀବାଲା ସେ ଦେଖିବ ଏ ପଇସା ଦେଉଛି ମାନେ ତାକୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଥିବ। ଜିନିଷ ଦେଖି ଦେଖି ତା ପକେଟ ଖାଲି ହେଲା ଯାଏ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଥିବ। ବ୍ରହ୍ମ ବାବା ସେମିତି କରୁଥିଲେ। ଭଲ ଅନୁଭବୀ ବେପାରୀ ଥିଲେ ସିଏ। ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ପୁରା ଅନୁଭବୀ ରଥ ନେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ବାବା ସବୁକିଛି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଗାଉଁଲି ପିଲା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। 10 ଅଣା ପଇସାରେ ମହଣେ ଅର୍ଥାତ୍ 40 ସେର ଓଜନ ଶସ୍ୟ, ଚାଉଳ, ଗହମ, ବାଜରା ଇତ୍ୟାଦି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏକଦମ ନିପଟ ମଫସଲି ଥିଲେ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ ଏକଦମ ହୀରା ନୀଳା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଗିଗଲେ। ବାସ୍ କେବଳ ହୀରା ନୀଳାର ହିଁ କଥା। ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ହୀରା ନୀଳା। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ରାଜକୀୟ ବ୍ୟବସାୟ। ବ୍ରହ୍ମ ବାବା ବହୁତ ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଭାଇସ୍ରୟମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଏପରି ଯାଉଥିଲେ ଯେପରି ନିଜ ଘର। ମାନେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ନିଜ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ବାବା ଯାଉଥିଲେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ। ସେ ରତ୍ନର ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ ବଫାଦାର ସହିତ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସହିତ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରୁ ନିଜ ଘର ପରି ଛାଡ଼ୁଥିଲେ, ବାବା ନିଜ ଘର ପରି ଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ତ ବାବା ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ତୁମେ ଯେତେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରିବ ତୁମେ ସେତେ ପଦ୍ମପତି ହେବ। ଶ୍ରୀ ବାବାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସୌଦାଗର, ରତ୍ନାଗର। ତାଙ୍କର ଏପରି ମହିମା ମଧ୍ୟ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କହିଦେଉଛନ୍ତି
ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ମହିମା ସହିତ ପୁଣି କେତେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କିପରି ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲାଣି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥାଏ ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ରକ୍ଷକ ପିତା ଆସିଥାନ୍ତି। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ। ବହୁତ ଭକ୍ତି କିଏ କରନ୍ତି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଭକ୍ତି କିଏ କରନ୍ତି ଯେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତି ତୁମେମାନେ କରୁଛ। ଅଧିକ ଭକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଅଧିକ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଦୁନିଆ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଭକ୍ତି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମମାନେ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସି ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁନର୍ବାର ପୂଜ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ରାବଣ ତୁମକୁ ପୂଜାରୀ କରିଦେଇଛି, ବାବା ଆସି ପୂଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନ ବାଚ। ଭଗବାନ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି, 2-3 ଜଣ ଭଗବାନ ନଥାନ୍ତି। ଗୀତା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ପରିବର୍ତ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କେତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଗୀତାର ନାମ ଏହିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପୁନର୍ବାର ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ବାବା ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ରାବଣ ପତିତ କରୁଛି। ବାବା ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ରାବଣ ପତିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ପତିତ ହେବିନି, ମୁଁ କେବେ ରାବଣର ଅଧୀନସ୍ଥ ହେବିନି। ସଂକଳ୍ପ ଦୃଢ଼ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ରାବଣର ଅଧୀନସ୍ଥ ହେବାନି। ତେଣୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ଶ୍ରୀମତ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ। ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବାବାଙ୍କ ମତ ଆଧାରରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେଇଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश नंबर 1। ए गोटे जन्मरे 63 जन्मर पुराणा देह अभिमानर अभ्यास को समाप्त करिवार परिश्रम करने को हेबो। देही अभिमानी होई स्वर्गर मालिक हेबाकू पड़ियो। ए शरीर आमर बहुत मूल्यवान। ए शरीर रहीकि ही आमको आत्माभिमानी होबार परिश्रम करियार अछि, ताहले आमे स्वर्गर मालिक हेबा। सेकेंड, एही हीरातुल्य श्रेष्ठ जन्मरे बुद्धि को एणे तेणे भ्रमित करिवार नै, सतप्रधान होबार अछि। बुद्धि को भ्रमित न करिकी सतप्रधान होबार अछि। सबु अत्याचार को सहन करी बाबांक ठारू पूरा संपत्ति नबार अछि। जोठी जेतବେଳେ सहिया पड़ियो सहिबा ही सहिबा, मात्र बाबांक ठारू संपत्ति एई जन्म रे ही नबा। काहेकि आउ चांस नै बाबांक ठारू नबा पई। वरदान, साकार पितांक समान निजर प्रत्येक कर्म को स्मरण योग्य करुथिबा आधार मूर्त एवं उद्धार मूर्त भव। जेपरि साकार बाबा निजर प्रत्येक कर्म को स्मरण योग्य कर दैछन्ति, सेहीपरि तुमମାନଙ୍କର प्रत्येक कर्म स्मरण योग्य सेतेबेले हे पारे जेतेबेले तुमମାନେ ନିଜକୁ आधार मूर्त एवं उद्धार मूर्त मने करी चलिबो। जो माने निजको विश्व परिवर्तन आधार मूर्त मने करती सेमानकर प्रत्येक कर्म महान होइथाय एवं दृष्टिवृत्ति रे जेतेबेले समस्तଙ୍କ प्रति कल्याणर भावना रहिथाय सेतेबेले निजर प्रत्येक कर्म श्रेष्ठ होइथाय। बाबा कहले जो माने निजको विश्व परिवर्तन आधार मूर्त मन करती सेमानଙ୍କର प्रत्येक कर्म महान होइथाय। प्रत्येक कर्म जगी रखी करे, कारण जहाँ आमे करी आमको देखि सारा विश्व करिवो। दृष्टिवृत्ति रे जेतेबेले समस्त प्रति कल्याणर भावना रहिथाय सेतेबेले निजर प्रत्येक कर्म श्रेष्ठ होइथाय। कर्म श्रेष्ठ केतेबेले हबो, आमर भावना रे आमर दृष्टि रे समस्त पई जदि कल्याण भावना रहिबो ताहेले ही जे आमर कर्म श्रेष्ठ हबो। एभली श्रेष्ठ कर्म ही स्मरण योग्य अर्थात स्मारकी होइथाय। स्लोगान, सत्यतार शक्ति को धारण करने पाई सहनशील हो। सहनशील हेले ही आम सत्यतार शक्ति को निज भितरे धारण करि परिबा। अव्यक्त इशारा सरल हवा पाई, सरल हुआ सहनशील हो, ताले सबले हसी हसी रही पारियो। सर्वदा हर्षित रहा पाई निजर स्वभाव को सरल कर एवं सहनशील हो। यही सहजयोगी जीवन में जदि कौन सी कथार मुस्किल अनुभव होची तेबे सहज राज्य किपरि करिवो। किछि भी कष्ट लाउछ माने आमे सहज राज्य करि परिबा नाही। एठिकार संस्कार को ही सेठाको नै करि जिवो। एठी इजी नेचर हेले ना सत्य जुगरे मध्ये इजी नेचर हमर हेबो। देख तुमनकर स्मारकरी उपरे देवता मानकर जो चित्र तैयारी करछन्ती तांको चेहरा रे सरलता निश्चित देखाई थांती। तेणु जी जेति सहज पुरुषार्थी होइथिबो से सेही अनुसार संकल्प रे मध्ये सरल, बाणी रे मध्ये सरल, कर्म रे मध्ये सरल होइथिबो, तांको ही फरिश्ता कहा जाए। बाबा कहले जी जेति की
ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହେଇଥିବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସଂକଳ୍ପରେ ସରଳ, ବଚନରେ ସରଳ, କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସରଳ ହେଇଥିବ, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଫରିସ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।